My name is Rainaldi Valencius Alfian Funu from Get 1 PPNA. Want to present the result of my assignment entitled Genetics. Genetics. Genetics come from the Latin genus, which means ethnicity or origin. Genetics means the study of heredity that is passed on to posterity, as well as the variation that may arise in it or heredity. According to other sources, genetics come from the Greek geno, which means giving birth. The constellation means that genetics is the study of variation aspect concurring in the interaction of trial and variation in trial in organs and the temperature of organs, or such as virus and brains. Genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin genos, yang berarti suku bangsa atau asal-usul. Genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan kepada anak cucu, serta variasi mungkin timbul di dalamnya atau keturunan. Menurut sumber lainnya, genetika berasal dari bahasa Yunani genos, yang berarti melahirkan. Kesimpulannya, berarti genetika adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme atau seperti virus dan prion. Function of genetics. Human genetics is important to study for various purposes, among others, so that we can know the traits of our own offspring, as well is a very creature that lives in our every moment, knowing her heredity, disorder, or disease, and various effect to and from them. For example, multiple, which may be needed in the interest of life. The principle of genetics need to be mastered to study the physiological or information or a person which is determined by hereditary traits. For example, the excess of one type of chromosome which are related to mental disorder is asocial and criminal. Fungsi genetika. Genetika manusia atau human genetic penting untuk dipelajari untuk berbagai tujuan, antara lain agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri, serta setiap makhluk yang hidup di lingkungan kita, mengetahui kelainan atau penyakit keturunan, serta berbagai usaha untuk menanggulanginya. Menjajaki sifat keturunan seseorang, misalnya golongan darah, yang kemungkinan diperlukan dalam kepentingan kehidupan. Prinsip genetika perlu dikuasai untuk mempelajari sifat kejiwaan atau persarafan seseorang yang ditentukan oleh sifat keturunan. Misalnya, kelebihan satu jenis kromosom yang ada hubungannya dengan kelainan jiwa, bersifat asosial dan kriminal. In each chromosome, especially in chromonema, there is a row of loci. The boundary between one locus and the locus is not clear, such a row of boxes. At that time, DNA had been discovered and was known to be only on chromosome, but people did not realize that DNA was related to gains. Through Oswald Avery research on pneumococcus bacteria and Alfred Hershey and Martha Case with the T2 bacteriophage virus. Only then the people know that DNA is genetics material. Gains consist of ADN enveloped and bound by proteins.
So, chemically, it can be said that the genetics material is indeed different. Dalam setiap kromosom, khususnya di dalam kromonema, terdapat deretan lokus. Batas antar lokus yang satu dengan lokus lainnya tidak jelas seperti deretan kotak-kotak. Pada saat itu, DNA sudah ditemukan dan diketahui hanya berada pada kromosom. Tetapi, orang belum menyadari bahwa DNA terkait dengan gen. Melalui penelitian Oswald Avery terhadap bakteri Pneumococcus serta Alfred Hershey dan Martha Case dipublikasikan tahun 1953. Dengan virus bakteriophag T2, barulah orang mengetahui bahwa DNA adalah bahan genetik. Gen terdiri dari ADN yang diseliputi dan diikat oleh protein. Jadi, secara kimia dapat disebut bahwa bahan genetik itu adalah AND. The characteristic of gens in cloud. As separated material contained in chromosomes contains genetics information, can duplicate itself in cell division event. Each gen has a different text and function, determined by the arrangement of the nitrogenous base combination as particle contained in chromosome. Sifat-sifat gen antara lain: yang pertama, sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua, mengandung informasi genetika. Yang ketiga, dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Yang keempat, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang kelima, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan yang terakhir, sebagai sara yang terdapat dalam kromosom. Heredity decrease. The problem of heredity has received the attention of many researchers. The most popular researcher is Gregor Johann Mendel, who was born in 1822 in Czechoslovakia. In 1842, Mendel began to research and lay the foundation of heredity. The scientists and monks discovered the basic principle of iteration through carefully controlled experiments in crossbreeding. Mendel's research result in Mendel's Law 1 and 2. Penurunan sifat atau hereditas. Masalah penurunan sifat atau hereditas mendapat perhatian banyak peneliti. Peneliti yang paling populer adalah Gregor Johann Mendel, yang lahir pada tahun 1822 di Czechoslovakia. Pada tahun 1842, Mendel mulai mengadakan penelitian dan meletakkan dasar-dasar hereditas. Ilmuwan dan biarawan ini menemukan prinsip-prinsip dasar pewarisan melalui percobaan yang dikendalikan dengan cermat dalam pembiakan silang. Penelitian Mendel menghasilkan hukum Mendel 1 dan 2. The Law of Segregation, Mendel's Law 1. The law of free segregation states that in the information or gametes or sex cells, the two parent gens or parents with are allele pairs will separate so that each gametes receives one gen from its parent. 1. Gens have alternative from that regulate relation in the character of their offspring. This is the concept of two kinds of alleles. Allele recessive or not always visible from the outside. Hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau parent yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. 1. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Ini adalah konsep mengenai dua macam alel.
Alel resesif atau tidak selalu nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf kecil. Free Association Law or Mendel Law 2. Mendel's second law states that if two individuals have two or more pairs of traits, then the free pair or traits is different independent of the other pair of traits. In other words, alleles with different traits genes do not influence each other. Hukum asortasi bebas atau hukum Mendel 2. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. That's the result of my presentation. Thank you.